Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis un petit quart d'heure et comme d'habitude depuis sa papamobile a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Les fidèles aujourd'hui sont 12 000 d'après les sources du Vatican. Vous voyez le Saint-Père saluer quelques prêtres présents aujourd'hui et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit for 40 days in the wilderness, tempted by the devil. And he ate nothing in those days. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. Erfüllt vom Heiligen Geist kehrte Jesus vom Jordan zurück. Er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang, und er wurde vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß er nichts. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Cheio do Espírito Santo, Jesus retirou-se do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde esteve durante 40 dias e era tentado pelo diabo. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. ورجع يسوع من الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فكان يقوده الروح في البرية 40 يوما، وإبليس يجربه، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, mercredi des Cendres, nous commençons le chemin de Carême, un chemin de 40 jours vers la Pâque, vers le cœur de l'année liturgique et de la foi. C'est un chemin qui suit le chemin de Jésus, qui, au début de son ministère, s'était retiré pendant 40 jours pour prier et jeûner, tenté par le diable dans le désert. Justement de la signification spirituelle du désert, je voudrais vous parler aujourd'hui. Que signifie spirituellement le désert? Pour nous tous, nous ici qui vivons dans des villes, que signifie le désert? Imaginons que nous soyons dans un désert. La première sensation serait de nous retrouver enveloppés par un grand silence. Pas de bruit, mis à part le vent et notre souffle. Voilà, le désert est le lieu du détachement du bruit, du vacarme qui nous entoure. C'est l'absence de mots. Pour faire place à une autre parole, la parole de Dieu, qui est comme une brise légère, caresse notre cœur. Le désert est le lieu de la parole, avec un P majuscule. La Bible, en effet, dans la Bible, le Seigneur nous parle du désert. Il aime nous parler du désert. Dans le désert, il donne à Moïse les 10 mots, les 10 commandements. Et quand le peuple se détourne de lui, devenant comme une épouse infidèle, Dieu dit, voici, je vais la conduire dans le désert et je parlerai à son cœur. Là, il me répondra comme au temps de sa jeunesse.
Le désert, on écoute la parole de Dieu. Parole qui est comme un son léger. Le livre des rois nous dit la parole de Dieu est comme un fil de silence sonore. Un fil de silence sonore. Dans le désert, on retrouve l'intimité avec Dieu, l'amour du Seigneur. Jésus aimait se retirer chaque jour dans des endroits déserts pour prier. Il nous a appris à chercher le Père qui nous parle en silence. Ce n'est pas facile de laisser la place à du silence dans nos cœurs. Nous cherchons toujours de parler, d'être avec les autres, mais le silence dans nos cœurs. Le carême est le bon moment pour faire place à la parole de Dieu. C'est le temps pour éteindre la télévision et ouvrir la Bible. C'est le moment de se déconnecter du téléphone portable et de nous connecter à l'Évangile. Lorsque j'étais petit, j'étais enfant, il n'y avait pas de télévision, mais il y avait l'habitude de ne pas écouter la radio pendant le carême. C'est le moment pour renoncer, pour se détacher donc du téléphone portable et de nous connecter à l'Évangile. C'est le moment de renoncer aux mots inutiles, au bavardage, aux rumeurs, aux ragots, et de tutoyer le Seigneur. C'est le temps pour parler et de tutoyer le Seigneur. C'est le moment de nous consacrer à une écologie saine du cœur. Nous vivons dans un environnement pollué par trop de violence verbale, par de nombreux mots offensants et nuisibles que le réseau amplifie. Aujourd'hui, on insulte comme si on disait bonjour. Nous sommes inondés de mots vides, de publicités, de messages sournois. Nous sommes habitués à tout entendre sur tout et nous risquons de glisser dans une mondialité qui atrophie nos cœurs. Et il n'y a et nous luttons pour distinguer la voix du Seigneur qui nous parle, la voix de la conscience, du bien. Jésus, nous appelant dans le désert, nous invite à écouter ce qui est vraiment important, ce qui compte, ce qui est important, l'essentiel. Au diable qui l'avait tenté, il avait répondu « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui vient de la bouche de Dieu. » Comme le pain, plus que le pain, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous devons parler avec Dieu, nous devons prier, parce que c'est seulement devant Dieu que les inclinaisons du cœur se révèlent et que la duplicité de l'âme tombe. Voilà le désert, un lieu de vie, pas un lieu de mort, car le dialogue en silence avec le Seigneur nous redonne la vie. Essayons de penser à nouveau à un désert. Le désert est le lieu de l'essentiel, comme je viens de dire. Regardons nos vies. Que de choses inutiles nous
entoure. Nous allons à la recherche de 1000 choses qui semblent nécessaires et qui en réalité ne le sont pas. Comme il serait bon pour nous de nous débarrasser de tant de réalités superflues pour redécouvrir ce qui compte, pour retrouver les visages de ceux qui nous entourent. Sur cela aussi, Jésus nous donne l'exemple. Grâce au jeûne. Le jeûne, c'est savoir renoncer aux choses inutiles, aux superflus, pour aller à l'essentiel. Jeûner, ce n'est pas seulement pour maigrir. Jeûner est aller à l'essentiel. C'est chercher la beauté d'une vie plus simple. Le désert est le lieu de la solitude. Aujourd'hui encore, près de nous, il existe de nombreux déserts, beaucoup de personnes seules. Ce sont des personnes seules et abandonnées. Combien de pauvres et de personnes âgées sont à nos côtés et vivent en silence, sans faire d'histoire, marginalisées et rejetées. Parler d'eux ne fait pas audience, mais le désert nous conduit à eux, à ce qui réduit au silence, demande en silence notre aide. Beaucoup de regards silencieux qui demandent notre aide. Le chemin dans le désert du Carême est un chemin de charité vers les plus faibles. Prière, jeûne, œuvre de miséricorde, voilà le chemin du désert du Carême. Chers frères et sœurs, avec la voix du prophète Isaïe, Dieu a fait cette promesse. Écoutez bien. Voilà, je fais une chose nouvelle. Je vais ouvrir dans le désert un chemin. Dans le désert s'ouvre le chemin qui nous mène de la mort à la vie. Nous entrons dans le désert avec Jésus. Nous pourrons en sortir en savourant la Pâque, la puissance de l'amour de Dieu que renouvelle la vie. Est-ce que cela nous arrivera comme quand au désert qui fleurissent au printemps en faisant germer soudainement de rien les bourgeons et les plantes? Courage! Entrons dans ce désert du Carême, suivons Jésus dans le désert. Avec lui, nos déserts fleuriront. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui en Carême, temps pendant lequel nous allons suivre Jésus, qui se retira 40 jours au désert, tenté par le diable. Le désert est le lieu qui nous éloigne du vacarme qui nous entoure pour faire place en nous à la parole de Dieu. On y retrouve l'intimité du Seigneur qui parle dans le silence. Le Carême est donc le temps propice pour éteindre la télévision et ouvrir la Bible, le temps de renoncer aux paroles inutiles, au bavardage et de s'adresser au Seigneur. Nous appelant au désert, Jésus nous invite à prêter attention à ce qu'il nous dit.
Faisons un effort dans la prière pour entendre sa voix qui nous parle, la voix de la conscience et du bien. Le désert met en lumière les inclinations de notre cœur et nos duplicités. Il n'est pas un lieu de mort mais de vie, car dialoguer en silence avec Dieu nous redonne la vie. Au désert, lieu de l'essentiel, nous apprenons à renoncer aux choses vaines et superflues et à chercher la beauté d'une vie plus simple. Le désert nous conduit aussi envers tous ceux qui, contraints de se taire, demandent en silence notre secours. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni, in particolare le parrocchie e i giovani francesi. Fratelli e sorelle, approfittiamo di questa Quaresima per entrare nel deserto con Gesù in modo che si apra una strada che ci conduca alla vita. Seguiamolo con coraggio. Con Lui i nostri deserti fioriranno. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les paroisses et les jeunes venus de France. » Frères et sœurs, profitons de ce carême pour entrer au désert avec Jésus, afin qu'il y ouvre une route qui conduit à la vie. Suivons-le avec courage, avec lui nos déserts fleuriront. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today, Ash Wednesday, begins our annual Lenten journey of preparation for Easter. In a sense, we imitate Jesus, who spent 40 days of prayer in the desert preparing for his public ministry. From a spiritual perspective, the desert is a place of life, not death. It is a place of silence, where we are interiorly free to hear the Lord's word and to experience his loving call. In our busy world, how much we need that kind of silence in order to grow in prayerful openness to God, to cultivate an ecology of the heart, and to center our lives on the things that really matter. An important part of our Lenten desert experience is the practice of fasting, which trains us to recognize in simplicity of heart how often our lives are spent in empty and superficial pursuits. The solitude of the desert makes us all the more sensitive to those in our midst who quietly cry out for help and encouragement. This Lent, may our prayer, fasting, and works of mercy strengthen us in our resolve to follow the Lord on his journey through Good Friday to Easter Sunday, and enable us to know the power of his grace, which can make of every desert a garden of new life. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente a quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Indonesia, Filippine e Stati Uniti d'America. A tutti auguro che il cammino quaresimale che oggi iniziamo ci porti alla gioia della Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo.
Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo il nostro Redentore. Dio vi benedica. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Ireland, Denmark, Norway, Sweden, Indonesia, the Philippines, and the United States of America. May the Lenten journey we begin today bring us to Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, mit dem heutigen Tag treten wir in die Fastenzeit ein. Dabei folgen wir dem Weg Jesu, der sich vor dem Beginn seines öffentlichen Wirkens 40 Tage in die Wüste zurückzog, um zu beten und zu fasten. Die Wüste hat eine besondere spirituelle Bedeutung. In ihr verstummt der Lärm, sodass sie zum Ort des Wortes Gottes wird, das wie ein sanftes, leises Säuseln ist. Gerade in der Fastenzeit wollen wir dem Wort Gottes in der inneren Vertrautheit mit dem Herrn Raum geben. Verzichten wir dazu auf unnützes Gerede, Fernsehen, Handy und stellen wir eine Verbindung mit dem Evangelium her. Pflegen wir eine Ökologie des Herzens, die uns vor der geistigen Verschmutzung durch verbale Gewalt, leere Worte und unterschwellige Botschaften bewahrt und uns hilft, auf die Stimme des Herrn zu hören, ohne die wir nicht leben können. So vermögen wir auf das Wesentliche zu schauen, auf diejenigen, die uns anvertraut sind, aber auch auf die, die einsam sind und unserer Unterstützung bedürfen. In der Wüste eröffnet uns Gott den Weg, der uns vom Tod zum Leben führt. Wenn wir wie Jesus in sie eintreten, werden wir die Macht der Liebe Gottes erfahren, die das Leben erneuert und die Wüste in einen blühenden Garten verwandelt. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca. Preghiamo, digiuniamo ed esercitiamo le opere di misericordia in questo tempo di grazia, affinché il Signore possa trovare i nostri cuori pronti per ricolmarli con la vittoria del suo amore. Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Beten, fasten und üben wir die Werke der Barmherzigkeit in dieser Zeit der Gnade, damit der Herr unsere Herzen vorbereitet finde, um sie mit dem Sieg seiner Liebe zu erfüllen. Santo Padre,
Los visitantes Après avoir salué les fidèles de langue française, anglaise et allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy la Cuaresma, un camino de 40 días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico. En este camino tenemos presente los 40 días que Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar, y allí fue tentado por el diablo. Hoy, miércoles de ceniza, reflexionamos sobre el significado espiritual del desierto. Imaginemos que estamos en un desierto. Nos alejamos de los ruidos, de todo lo que nos rodea habitualmente y nos envuelve un gran silencio. En el desierto hay ausencia de palabras y así podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al corazón. Es el lugar de la palabra de Dios. En el desierto también nos alejamos de tantas realidades superfluas que nos rodean. Aprendemos a ayunar, que es renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial. Por último, el desierto es un lugar de soledad. Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos hermanos solos que viven en el silencio y la marginalidad. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio, para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos ayude a entrar en el desierto cuaresmal, que lo sepamos recorrer a través de la oración, el ayuno y las obras de misericordia, para que podamos gustar la Pascua, la fuerza del amor de Dios que hace florecer los desiertos de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na Quaresma, somos convidados a entrar no deserto, espiritualmente falando, saindo da rumorosa confusão diária, feita de palavras vazias, para escutar outra palavra, a palavra de Deus,
que, como um murmúrio suave, nos acaricia o coração. O deserto é o lugar da palavra com letra maiúscula. A Quaresma é o tempo propício para apagar a televisão e abrir a Bíblia. O tempo para desligar o telemóvel e conectar-se ao Evangelho. O tempo para renunciar a críticas e murmurações e dialogar intimamente com o Senhor. Como de pão, e mais que de pão, temos necessidade da palavra de Deus. Precisamos de falar com Deus, precisamos de rezar. Espiritualmente falando, o deserto é também o lugar do essencial. Quantas coisas inúteis à nossa volta. Como nos faria bem libertar-nos de tantas realidades supérfluas para mais facilmente identificarmos aquilo que conta. Disto mesmo nos dá exemplo Jesus, com o seu jejum de 40 dias. Jejuar é saber renunciar às coisas vãs, ao supérfluo, para nos podermos concentrar no essencial. É procurar a beleza de uma vida simples. Por fim, o deserto, espiritualmente falando, é o lugar da solidão. Mas aqui não pensemos tanto numa solidão procurada, desejada, como sobretudo na solidão forçada, na solidão sofrida por tantas pessoas marginalizadas e sós. Elas são o deserto que espera pela nossa caridade para florir. Sigamos Jesus até esses desertos. Com Ele, os nossos desertos florirão. Entremos nesses desertos com Jesus e saborearemos a Páscoa, a força do amor de Deus que renova a vida. Agora, o Santo Padre saúda os peregrinos da língua portuguesa em italiano. Cari pellegrini di lingua portoghese, il mio saluto fraterno a tutti voi, in particolare ai fedeli brasiliani della diocesi di Valenza, alle diverse scolaresche del Portogallo venute da Braganza, Carcavelos, Coimbra e Infias, nonché agli alunni e professori dell'Accademia di Musica Santa Cecilia di Lisbona. E finalmente ai parrocchiani della Blandoa. Vi auguro che la visita alle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo generi nei vostri cuori un grande coraggio per abbracciare la vostra croce di ogni dì e un vivo desiderio di illuminare con la speranza la croce degli altri. In ciò potete contare sulle mie preghiere, io conto sulle vostre. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, a minha saudação fraterna a todos vós, em particular aos fiéis brasileiros da Diocese de Valença, às várias comunidades escolares de Portugal, vindas de Bragança, Carcavelos, Coimbra e Enfias, bem como aos alunos e professores da Academia de Música de Santa Cecília de Lisboa. E, por fim, aos paroquianos da Brandoa. Espero que a visita aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo faça nascer nos vossos corações uma grande coragem para abraçardes a vossa cruz de cada dia e um vivo desejo de iluminardes com a esperança a cruz dos outros. Nisto, podeis contar com as minhas orações e eu conto com as vossas. Obrigado. Le Saint-Père a salué les fidèles de langue portugaise et maintenant le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue arabe. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي
إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. مع بداية مسيرة زمن الصوم الأربعين على مثال يسوع الذي اعتزل مدة 40 يوما للصلاة والصوم في الصحراء والشيطان يجربه، توقف قداسة البابا اليوم عند المعنى الروحي للصحراء في حياتنا، موضحا أن الصحراء هي مكان الابتعاد عن الضجيج الذي يحيط بنا، إنها مكان الصمت حيث نعطي المجال لكلمة الله. في الصحراء نجدد العلاقة الحميمة مع الله ومع محبته كما حدث مع شعب الله. وأكد قداسته أن زمن الصوم الأربعين هو الوقت المناسب الذي يجب أن نخصصه لسماع كلمة الله عبر قراءة الكتاب المقدس والتأمل فيه. إنه وقت الصلاة الذي بها نتجدد، إنه وقت الصوم الذي به نتحرر من الأشياء الباطلة والزائدة من أجل أن نعيد اكتشاف ما هو أهم وما هو ضروري. الصلاة والصوم وأعمال الرحمة، هذه هي طريق الصحراء في زمن الصوم الأربعين. واختتم قداسة البابا تعاليمه مستشهدا بكلمات النبي أشعياء: ها أنا ذا آتي بالجديد وأجعل في البرية طريقا، ليوضح أنه عندما ندخل الصحراء مع يسوع فإننا نخرج منها لنحتفل بفصحه، فنختبر هكذا قدرة حب الله الذي يجدد الحياة، فتزهر الصحراء وتنبت فجأة براعم الحياة الجديدة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dall'Egitto, dal Medio Oriente, specialmente a quelli provenienti dall'Iraq. C'è un bel gruppo che viene dall'Iraq. Saint-Père a salué particulièrement le groupe venant de l'Irak. Il s'adresse aux citoyens, les habitants d'Irak, et je vous dis, je suis proche de vous. Vous êtes un camp, un champ de bataille. Vous souffrez une guerre d'un côté et de l'autre. Je prie pour vous et je prie pour la paix dans votre pays. Et j'avais prévu de vous rendre visite et je prie pour vous. Di questo tempo di Quaresma vorrei augurare a tutti voi un tempo di conversione, di rinnovamento interiore e di crescita personale e spirituale. Vi incoraggio a dedicare tempo alla meditazione della parola di Dio, alla partecipazione ai sacramenti, al digiuno e alla preghiera per rinnovare così il nostro rapporto con Dio, con noi stessi e con il prossimo. Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno.
أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من سوريا ومن مصر ومن الشرق الأوسط. تحية خاصة إلى المؤمنين القادمين من العراق. يوجد بالساحة جماعة قادمة من العراق. يا شعب العراق، أود أن أحييكم وأعبر لكم عن قربي منكم، فأنتم تحيون في ساحة الحرب التي يعيشها بلدكم. أصلي من أجلكم ومن أجل بلدكم العراق الذي كنت أنوي زيارته. أود تأكيد صلاتي وقربي منكم. مع بداية زمن الصوم الأربعين أتمنى لكم جميعا زمن توبة وتجديد داخلي ونمو شخصي وروحي. أشجعكم على تكريس وقت للتأمل بكلمة الله ولممارسة الأسرار المقدسة والصوم والصلاة، لنجدد هكذا علاقتنا مع الله ومع أنفسنا ومع القريب. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Idziemy za Panem Jezusem, który na początku swojej posługi usunął się na pustynię, gdzie modlił się i pościł i był kuszony przez diabła. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o duchowym znaczeniu pustyni. Jest ona miejscem ciszy, oderwania się od otaczającego nas zgiełku świata. To czas milczenia, by uczynić w duszy miejsce dla Słowa Bożego. Pan Jezus usuwał się często na miejsca osobne, by się modlić. Nauczył nas, jak szukać Ojca, który przemawia w milczeniu. Codziennie jesteśmy zalewani pustymi słowami, reklamami, kłamliwymi przekazami. Odróżnijmy od nich głos Boga, który do nas mówi, także głos dobra i sumienia. Znajdźmy czas na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, zrezygnujmy z rzeczy zbędnych i próżnych. Pustynia jest miejscem wyboru tego, co istotne, miejscem samotności. Dostrzeżmy w Wielkim Poście ludzi samotnych, starszych, opuszczonych, ubogich, odrzuconych. Podajmy im pomocną dłoń. Idźmy za Jezusem, by zakosztować daru Jego paschy i mocy Jego miłości. W Jego obecności nasze duchowe pustynie zakwitną wiosną, sprawiając, że pąki i rośliny zakiełkują nagle także na pustkowiu. Pamiętajmy, że wejście na pustynię z Chrystusem otwiera przed nami drogę, która prowadzi ze śmierci do życia. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. La liturgia del mercoledì delle ceneri ci ricorda la realtà della nostra esistenza terrena. Ricordati che sei polvere e ci esorta: convertitevi e credete al Vangelo. Possa la Quaresima ravvivare in voi il desiderio di vivere nella parola di Dio e nella speranza della risurrezione. La preghiera, il digiuno e l'elemosina vi aiutino nella conversione del cuore e vi preparino a vivere il triduo pasquale, il mistero della passione, morte e resurrezione di Cristo. Di cuore vi benedico. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Liturgia Środy Popielcowej uświadamia nam realizm naszej ziemskiej egzystencji. Pamiętaj, że jesteś prochem i wzywa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Niech czas Wielkiego Postu ożywi w was pragnienie życia Słowem Bożym i nadzieją zmartwychwstania. Modlitwa, post i jałmużna niech pomogą wam w nawróceniu serc i przygotują was do przeżywania Triduum Paschalnego, tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je voudrais exprimer une fois de plus ma proximité avec les malades atteints de coronavirus et les agents de santé qui les soignent, ainsi que les autorités civiles et tous ceux qui travaillent, qui assistent les patients pour arrêter la contamination. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les membres du mouvement des Focolari et de la congrégation missionnaire des servantes du Saint-Esprit. Je salue aussi les groupes paroissiaux et tout particulièrement le groupe venu de Cisterna di Latina, à côté de Rome. Je salue aussi les cantori delle cime, les chanteurs des montagnes de Lugano. J'adresse une pensée particulière aux employés de la compagnie Air Italy. Et je souhaite que leur situation de travail trouvera une solution équitable dans le respect des droits de tous, et tout particulièrement des familles. Et pour terminer, je salue les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Aujourd'hui, mercredi des cendres, le Seigneur nous montre le chemin de la foi
à suivre. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit dans ce chemin de conversion pour retrouver la joie de l'espérance chrétienne. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Con spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunque usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi à partir de 16h30 en direct de Rome. Vous pourrez suivre la messe à l'occasion du mercredi des Cendres. Un grand merci à Romain qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 16h30. Ciao et à tout à l'heure.